What's up, developers and programmers? Okay. Um, Gimension ako sa last nga video nga mag-start na ta og code og HTML. But before that then, no, I will introduce you to another package, no? Another package na sad called NodeMon. Okay. So sa first, sa atong package.json so far, usa pa lang atong gigamit nga package which is ang Express. Now, we'll need another package. No, unsa may gibuhat anang unsa nang node monster. Okay, so kung nabantayan ninyo no, um kani atong code na to, di ba? Need na to yun ang process para mo take effect ang atong changes. So natay node.js dira and then let's say mag-add ta og another nga URL nga mo handle og /home and then mata hello home, no. It's quite annoying, medyo annoying siya gamay nga need pa ta mag-kill and then ipadaga na sad nato balik para mo take effect. Okay, so mas nindot siguro kung ini-click na to og save, automatic na siya nga mo reload diri i-kill niya i-run na sa niya balik, no. Mas nindot siya kay para atong development experience is uh, paspas siya. Okay, so it is possible using NodeMon. Okay, so again mo visit ta sa atong library which is ang npm and then mahuman na sa daglayang libro or package. Okay, so NodeMon. Okay, NodeMon atong i-search dira NodeMon. um, okay, just click search. Okay, so wala man to siya ni gawas. Okay, again, type na to NodeMon. Okay, there, NodeMon. Okay, click simple monitor script for use during development of Node.js app. Okay, and then click that one. It will redirect us to the NodeMon page. Okay, so same gapon na installation, usage niya, unsan paggamit, and then um, okay, so and other stuffs. Okay, and then of course ang pinaka-importante dire is ang iyang description. Okay, kung unsa iyang gibuhat. Okay, NodeMon is a tool that helps develop Node.js based applications by automatically restarting the Node application when file changes in the directory are detected. Okay, this is what we want, no. Di ta gusto nga sige tag kill sa process, kill control C dayon um, type na sa kag node index.js. That's very tiring, kapoy, no. So usahay gamit sa daning tapulan ta, no, kay maka-create tag mga package nga mapadali ato ang trabaho. So um we we will use NodeMon. Okay, so to do that is, okay, there are two ways to install, no, either through cloning with git by using npm. Okay, so kani same gyapon nga command, no, npm install then NodeMon, or you can also install NodeMon as development dependency. Okay, this is what we want, no. Ganahan ta nga i-install na to ang NodeMon as part of our dependency, di ba? Here. Um, Here, dependencies. Okay. So, kani ato ang gamiton. Okay. Kani atong gamiton. Okay, this one kani siya is add NodeMon will be installed globally on your system path. Mo nang na -g. It means global, but uh, we will choose the second option which is uh, the not non-global one. Okay, so copy and then pay. Let's kill the process first, no? Control C and then paste the installation uh, command, which is npm install and then save dev. Unsa man save dev? I will explain that later. And then
na siya pangan din sa package, no, nodemon. Okay. Then hit enter, it will try to install nodemon. Okay, so need na sa ka og internet connection ani kay it will install nodemon from the internet. Okay, and then take a look sa atong dependence, atong package.json mausab na siya after mahuman ang installation. Okay. Okay, installing. Then okay, we should see something like this, no? Added 17 packages from 53 contributors, and then I guess walay error, and then nodemon is successfully installed. Now, okay, kung nabantayan ninyo, create siya lain, no, dev dependencies. Okay, ang express kay dependencies niya, ang nodemon kay dev dependencies. And then na-add siya diri nodemon. Okay, it's because let me clear the terminal. So atong command nga gi-issue is natay gibutang nga save dev, no, save dev. That's why na save siya sa dev dependencies. Okay, nganong unsay gamit anang save dev, sir? Okay, ang nodemon is for development lang na siya, no? Like para sa atong gibuhat karon nag-develop ta, okay? So and it is also mentioned sa ilahang uh, page, no, that um, helps is a tool that helps develop Node.js based application, no? So kung na pansin niyo is develop, no, development lang siya, for development lang. Okay, sa production, meaning when I say production, no, kanang let's say nag-create tag app niya, ato na siyang gi-deploy sa internet, like ma-access na gid nato ba, no? For example, natay for example www dot to do app, this is just an example, no, .com, no, like that one, no, production na gid na siya, meaning gi-deploy na jud nato sa internet, no, accessible na siya worldwide. That's what you call production, no? But for now naa pa man ta sa development, no, local host pa man ta. Okay, local host 3000, meaning naara ni sa ato ang computer, no? That's what you call development. Okay, production is like the actual website na gyud. Okay, so again, back to nodemon. Ang nodemon gamit ra na siya for development, okay? But for production, we will not use that one. Why? It's because gamit ra man na siya kung naay uh, it will restart our Node.js application when file changes in the directory are detected. Of course, kung mag-develop pa ta, natay mga changes sa file, no? Okay, so deleton ba rin nato or mag-add ba rin to lain nga path, no? So mo na mga changes. But when it comes to production, ang code sa production, it's there naman, no? Dili naman nato siya ingon na permi nato siya hilabtan, okay? Unlike sa development is nag-code pa ta. Okay, so that's why mao'y pasabot aning dev dependencies, no? Naa lang siya sa development, okay? So ang express dili siya pwede mabutang sa dev dependencies kay part man siya sa atong code, no? Naman siya sa ato ang part siya sa ato ang code, no? Gi-require na to ang express, okay? But for nodemon is how to use nodemon. Okay, so again, dev dependencies ra na siya. To use nodemon is we'll also need script, no? So ato ning gamiton ning script. Unsa man day pasabot aning script? Okay, so let's delete the test. Delete man na nato gamiton. Okay. So we'll create another script. Ang pangan sa atong script kay start. Okay, so to create that, double quote and then start. Okay. And then colon and then um, another double quote. So kung napansin niyo, no, mga key value pair na siya. Okay, so kani license nga key mao niyang value. Okay. So
description yang value kay blank lang. Okay. So name nga key, ang value niya hello world. Okay. So ang script sad same sad na siya. So natay key nga start. Okay. Nasa tay value. Okay. So unsa may ganahan nato mahitabo kung ato ning padaganon ang start. Let's say ato lang i-fire up or ato lang padaganon atong node nga application. So atong isuot dira node index.js. Okay. So gibuhat ana niya, sir. Okay, di ba before is kung mopadagan ta sa atong app kay node index.js man, no? So atong gi issue ang node nga command niya index.js. Okay, so work na siya. But there is another way to do that, no? So instead nga gamito na to ang node nga command, okay? Another way of doing it is gamito na to ang npm nga command. Okay. So mao ni ang purpose sa scripts dire, no? Okay. So ato alang kaning node index.js ato ra siya gipasa sa script nga start. Okay. So how to run this start script man? You will uh, issue a command, no? So npm run. Okay, npm run and then ang pangan sa script which is start. Okay, so npm run start. If you hit enter, di ba? Ang gibuhat rana niya, nag-issue ra pud na siya og command nga node index.js, no? Mura ratag nagbuhat manually og node or nagpa-run manually og node index.js. No, that's it. Same ra na sila. Okay, so to verify that one, balik ta again npm run and then kani start. Okay, start. Okay, so nagpadagan lagi po na siya command nga node index.js. Okay, sa kani nga directory, no? And then to verify atong adto ta sa /home. Okay, so nidagan ato ang process, no? Nidagan atong process sa atong PC sa localhost nato. So hello home meaning nigana siya. Okay. Nganong need man nato ang script, sir? It's because we will use nodemon man, no? So instead of node, ato siyang ilisan og nodemon. Okay, no? So copy and then paste. Paste there. Okay, I accidentally click another terminal, no? So ato lang na siyang i-delete. So nag-create siya another terminal. Okay, so that's by accident. Ato lang na siyang i-close and then balik ta sa ato ang first terminal. Okay. So again, from gikan sa node, nahimo siyang nodemon. Okay? And then save. Okay. So ato siya siyang i-kill kay nagdagan naman to siya ganiha, no? But karon kung mag padagan tag npm run start, no? Which is kani siya, start nodemon. So tan-aw na to unsay difference. Okay. So natay mga nakita nga yellow o green. So awang command nodemon index.js. So mao na siya, no? Nodemon index.js. Okay, and then na siya gibutang dira watching paths, watching extensions, no? And then starting node index.js. Okay. So, let's try kung mo-work pa ba na siya. Okay, so ni-work gyapon, no? Nag-andar gyapon na to ang application. So, madto ta sa register, mo-work gyapon na siya and plug in. Now, the cool part is kung magdungag ta og code diri sa ato ang index.js, let's say delete taning /home, no? Let's say we don't want that. Okay, then of course save. Okay, take note, tan-awan ninyo unsay mahitabo diri inig save nako, no? So save ko, control S.
Okay, so, di ba? Restarting due to changes and then gistart niya balik. Okay, so na-detect niya nga nay changes, no? Kung tan-aw na nato diri, kung mo visit ta sa slash home, i-expect nato nga mo error na ni kay gidelete man nato ang slash home nga path, okay? Sa atong app.get nato. Okay. There, no? Cannot get slash home. Meaning, ni take effect siya. Bisag wala na to gi-kill ang process because mao nang gamit sa NodeMon. Okay? Mao nang gamit sa NodeMon. Maminaw siya og mga file changes and then iyang i-restart ato ang Node application. Okay, so again atong ipakita no nga ni gana gud siya. So ato to ibalik ang home. Control Z, ni Control Z lang ko. Then save, no? Save. Okay. So ni-restart na pud siya. Restarting due to changes. And then kung mobalik ta sa slash home, it's there, no? Hello home. Okay, so mao na ang gamit sa NodeMon. Okay, see you on the next video for our to continue our journey sa ato ang Express nga package.